नमस्कार बंधुगण अलौकिक ओडियार आउ एक लमटांकुरा अध्याय को आपणकर स्वागत। मु राकेश एवं आपण देखुछंती अलौकिक ओडिया। आजिर कहानी आरंभ करने पूर्व आपण को विशेष अनुरोध, जदि एजे आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को ऑल कर दिंतु। सर्वप्रथम यही बड़ी भूतगप और रहस्यमय वीडियो देखिबा पई तो डेरी न करी चलतु आरंभ करवा आजिर कहानी। तो आजिर यही कहानी आम सहित शेयर करछंती समरजित पाणी। तो सर्वप्रथम समरजित भाई को आम सहित यह कहानी शेयर करने धन्यवाद। तांको कहिबा अनुଯାयी मु समरजित यही घटनाटी मो सह 2008 मसीह घटी। से समय रे आम घरर आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थिला। बापांकर डेथ परे मु ही आम घरर एकमात्र साहा भरोसा थिली। कारण मो सान भाई मात्र 13 वर्षर थिला। गाँ रे एतेटा कामधंदा न मिलिबारु मु चली आसिली सहर को। आउ गोटे सांगर साहाय्य रे मते गोटे बड़ा ऑटो रिक्शा मिलिगला। सही ऑटो चलाइबा द्वारा जहा किछि पैसा रोजगार करे ताहा द्वारा मो घर बहुत भलरे चली जीवाकु लागिला। सहर रे ऑटो चलाइबारे मते 6 मास हो जाइतिला। आउ मो काम मध्य ठीक ठाक चली थाए। गोटे दिन रातिर घटना। से दिन प्रतिदिन परी ऑटो सहित स्टैंड रे गाड़ी रखी अपेक्षा करी ठिया होई थाए एवं कौनसी एक शेष सवारी केही मिली जावा अपेक्षा रे मु रही थाए। से समय रे वर्षा दिन चलीथिबा हेतु जहा पई धंदा बहुत मांदा चली थाए। एतिकी भितरे अपेक्षा करू करू गोटे दुईटा सवारी मिली थाए। वर्षा बहुत जोर रे होउथाए। तेणु मु मोर ऑटो रे बसी बहुत पुराना गीत सबू मो ऑटोर रेडियो रे शुणुताए। जेतेबेले एते अपेक्षा परे मध्य मते गोटे भी सवारी मिलिला नहीं तो मु ऑटो धरी घर को जीवा पई बाहरी पड़िली। बहुत जोर रे वर्षा और अधिक रात्रि होई जीवा कारणरू रास्ता पूरापूरी सुनसान होई सारिथिला एवं एते अंधार होइतिबा कारणरू हाथ को हाथ देखिबा मध्य मुश्किल थिला। मझिरे मझिरे बिजुली और घड़घड़ी हेउतिबा कारणरू चारिआडे टिके टिके दिसुथाए। नचेत सबुआडे जेपरी कोला अंधार कोठरी परी लागुथाए। एबे मु मात्र किछि दूर आगकू जाइथाए तो रोडर गोटे पाखरे स्ट्रीट लाइट आलोकरे दुई जनक उपरे मोर नजर पड़िला, जो माने बहुत दूररू मो गाड़ी को रखिया पई हाथ देखाउ थांती। एते राति रे पुणी दुई जनक एपरी वर्षा रे भिजुथिबा देखि मते भारी अजब लागिला। पुणी मो ऑटो को से दुहींक पाखरे रखिली। सेमानंक मध्यरु जने पुरुष और आउ जने महिला थिले। सेमानंक पाखरे गाड़ी रखिबारु से पुओटी कहिला, भाई हॉस्पिटल आड़े जीव कि? आमे बहुत असुविधा रे अछु, टिके साहाय्य करंतु। प्रथमे तो मु भाबिली कि मना करिदेवी, किंतु जेहेतु हॉस्पिटल केस तेणु तांगु साहाय्य करिबा निहाती जरूरी भावी एवं एते राति रे सेमानकु गाड़ी मिली पारे न मिली पारे भावी आउ एमिति रे भी मु शेष सवारी अपेक्षा रे थिली। ठीक अछि, एमानकु भी छाड़ी देवी, तापरे घर को चली जीवी बोली भाबिली। आउ तापरे सेमानकु कहिली, हो ठीक अछि आसंतु। से समय रे रातिर प्राय 12:30 होई गलानी। एतिकी भितरे मु से दुई जन को ऑटो रे बसाइली एवं हॉस्पिटल जीवा पई बाहरी पड़िली। ऑटो चलाइबा समय रे मु बारंबार रियर व्यू मिरर रे पछकू चाहुथाए तो मु नोटिस कली कि एते जोर वर्षा रे ठिया हवा परे मध्य से दुई जन पुओ और झियंकर कपड़ा बिल्कुल सुखिला थिला। कपड़ा तो दूरर कथा, से दुई जनकर चुटी मध्य जमारू ओदा होई नथिला। मते
କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ଏପରି କେମିତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ମଣିଷ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଓଦା ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ସେସବୁ କଥାକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ମୁଁ ଏବେ ଅଟୋ ଚଳାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତ ମୋତେ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଯିଏକି ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟୋ ରଖିଲି ତ ସେ କହିଲେ କି ଭାଇ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ ପଟେ ଯିବେ କି? ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ଆରେ ନା ଭାଇ କ୍ଷମା କରିବେ, ଅଟୋରେ ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣ ବସି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାତିରେ କୌଣସି ମହିଳା ଥିଲେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେ ଲୋକଟି ଥରେ ପଛକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ପୁଣି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଭାଇ ଯଦି ନ ଯିବ ତାହେଲେ ସିଧା ମନା କରିଦିଅ। ଏମିତି ବାହାନା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? କେହି ବି ତ ନାହାନ୍ତି ପଛରେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଭାଇ ଥରେ ତ କହିଲି ନା ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା ଆରେ ଭାଇ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଜଣେ ପାଗଳ। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ କି ସେ ଲୋକଟି ଏପରି କାହିଁକି କହିଲା? କି ପଛରେ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ସେ ପାଗଳ, ନା ଅନ୍ଧ, ନା ମଦୁଆ, ନା ଆଉ କିଛି? ଏହି କଥା ଭାବି ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଅଟୋ ବି ଚଲାଇ ପାରୁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରୁ ଏ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ମୋ ଅଟୋକୁ ଛିଡ଼ା କରିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲି ତ ମୋ ଛାତି ଜୋରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କର ଶରୀର ସେଠାରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଖି ଲାଲ ଚମକୁଥାଏ। ଏତେ ସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଡରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଟୋରେ ବସି ସେଠାରେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହୋସ୍ ଆସେ ତ ମୁଁ ଦେଖେ କି 2-4 ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ପାଣି ଛାଟୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଉଠି ବସିଲି ଏବଂ ମୋ ସହ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟି କରି କହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲି ତାହା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ସେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମୋ ଅଟୋରେ ବସାଇଥିଲି ସେଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ଘରୁ ପଳାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହା କାରଣରୁ ସେ ଝିଅ ଘର ଲୋକ ସେ 2ଙ୍କୁ କୁଡ଼ିଆ ସହ ଜିଅନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ 2ଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କେବେ ବି ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଆସେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ସମରଜିତ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଲମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ସହ। ସେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।